फ्रेंड्स प्रधान टेक्निकल चैनल आपको स्वागत। फ्रेंड्स आज आम गोटे TWS रिपेयरिंग करवा जोटा कि बोल्ट कंपनी मॉडल हूँ X45 किंतु यहाँ हूँ से प्रोडक्ट यार इश्यू हूँ चार्जिंग हो पारनी जो बल्स अच्छी ये कनेक्टर ठीक रे लगी पारनी तो आ भितर कार्बन भी हो चलते आपको पूरा देखई दूसरी सब जिनस आपको आम रिपेयरिंग करवा। यहाँ खोलने हेले प्रथम ये साइड रे आम गैप मेंटेन करिकी एटा टेकिबा पड़ो छोट पातिया साइज ये टाइप पातिया नहीं कि ताको आम मुझे खोल देती अलरेडी देखे दूसरी तथापि ये साइड को एमती खोलवा पड़ो टेकिकी अलरेडी खोली देती यहाँ हूँ भीतर लुक 350 mAh गोटे बैटरी यूज हो लिथियम बैटरी। यहाँ हूँ तार सर्किट बोर्ड PCB चलना यहाँ पूरा खोलिकी कार्बन केमती कौन है देखा। गोटे स्क्रूटे अच्छी स्क्रूटा फास्ट खोलिया पड़ो ये गोटे रिबनटे रोचे जोटा कि ये हॉल सेंसर ये गोटे हॉल सेंसर रोचे आउ ये जो इंडिकेटर अच्छी ताको ऑपरेटिंग करे हॉल सेंसर काम हूँ आम जो जो डोर को अप डाउन करवा से एक्टिव हो देखो जल्दी भी आपको खोलिक देखीदवा। स्क्रूटे खोल देती आम फिटेक देखा आस्ते काम करवा केयरफुली ना छिड़ी यदि बहुत प्रोब्लेम हम। यहाँ हूँ हॉल सेंसर ये भितर जोटा अच्छी से हूँ हॉल सेंसर यहाँ हूँ रिबन टोटाल PCB देखो आमर प्रोब्लेमटा हूँ जैकटा को आम यू खोलीदे काम करने असुविधा हो तो पुणी थे आटाचमेंट करदे पछरे बंधु पछ गोटे गोटे लकटे अच्छी से लकटी को टेकिबा पड़ो
ଏମିତି ଉପରକୁ ଟେକିକି ତାପରେ ଏଟାକୁ ବାହାରକୁ ଭିଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଥରେ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିକି ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏ ପିନ୍ରୁ ହିଁ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିନ୍ଟା କେତେ କାର୍ବନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପିନ୍ ଅଛି, ଏ ଗୋଟା ପିନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଏ ଗୋଟା ପିନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି, ଏଇଟା ବି ପଶିଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁଟା କେବଳ ଭିତରକୁ ପୁସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଟା ପୁସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ କାର୍ବନ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏ କିଛି ବି କାମ କରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ପିନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସବୁ ପୁସ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ସବୁ ଆମେ ରିପେୟାରିଂ କରିବା। ଆକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଥିନର୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ପିସିବିରେ ଥିନର୍ ୟୁଜ୍ କଲେ କିଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଥିନର୍ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଥିନର୍ ତାକୁ ସଫା କରିବା। ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ଧରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଥିନର୍ ଲଗାଇବା। ଗୋଟାଏ ପିନ୍ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି, ଏରା ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫ୍ଟ କରିକି ଦେଖାଉଛି।